নমস্কাৰ শুভ বিয়লি আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইভিনিং হেডলাইন্স টুইট মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসমুখী প্ৰথমটো খবৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সন্মিলন সোমবাৰৰে প্ৰায় ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সন্মিলন 2022 সন্মিলনত অংশ লৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্মিলনত নেদাৰলেণ্ড বাংলাদেশ নেপাল ভূটান আদিৰ পৰা কেইবাগৰাকীও চৰকাৰী বিষয়াসহ অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশ লৈছে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে বহিৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ আদিকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ সেনা বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিতিন গাডকাৰীয়ে and 50 tons vessel during flood period. Giving me this opportunity to say a few words. Thank you so much. असम प्रदेश के लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिन्हें भी बता के गए हमने लीन पीरियड में भी ये साबित किया है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा में अपने कार्गो वेसल चल सकता है लोगों का कहना था कि ड्राफ्ट क्राइसिस के वजह से नदी का गहराई कम होने की वजह से यहां कोई कार्गो वेसल नहीं चल सकती लेकिन इसको हमने कहा नहीं ये चल सकता है अगर आपका पास विल है अगर आपका पास जुनून है अगर आपका लक्ष्य है आपका पास हिम्मत है तो आप कर सकते हैं और आज ये सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो शक्ति दी है जो उन्होंने अनुप्रेरणा दी है इसकी वजह से आज ब्रह्मपुत्र हो या गंगा हो देश के अलग अलग नेशनल वाटरवेज जाग उठा है গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কংগ্ৰেছে উন্মোচন কৰিলে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুষ্ঠানত উপস্থিত এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া জাকিৰ হোসেন সিকদাৰ ৰকিবউদ্দিন আহমেদ ৱাজাদ আলী চৌধুৰী অকন বৰা শৰৎ বৰকটকীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ নেতা মহানগৰবাসীক বিশুদ্ধ খোৱা পানী নলা নৰ্দমাৰ উন্নয়ন বিজ্ঞানসন্মত জাবৰ নিষ্কাশন বজাৰ গৃহ নিৰ্মাণ ষ্ট্ৰীট লাইট সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ আদাবাৰী বাছ আস্থান উন্নীতকৰণ দৰিদ্ৰজনৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণকে ধৰি মহানগৰবাসীক বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰখনত সোমবাৰে বিজেপিয়ে সংকল্প পত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছদিনাই আজি প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ডাঙৰীয়াৰ সপোন শুনি গুৱাহাটীবাসীয়ে 14 চনত ভোট দিলে 16 চনত ভোট দিলে 21 চনত ভোট দিলে এটা আকৌ নতুন দুটা সপোন দেখুৱাইছে পুৰণা সপোনখিনি বাদ দিলে এটা সপোনৰ পিছত যে গুৱাহাটীবাসীয়ে নদৌৰে আমি বাস্তৱ এখন চিত্ৰ আৰু বাস্তৱ ৰূপায়ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি গুৱাহাটীবাসীক দিছোঁ কিন্তু আমি বিশ্বাস যে গুৱাহাটীবাসীয়ে কঠোৰ সময়ত অতি কঠিন সময়ত এবাৰ অতি কঠিন সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে পুৰণা দল নতুন নেতৃত্ব নতুন চিন্তা নতুন আশা নতুন সপোন আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক আমি আমাৰ গুৰু বুলি যে মানুহ শংকৰদেৱে কীৰ্তনত লিখিছিল এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কীৰ্তনৰ সেই বাণী এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰ আমি তাৰ আধাৰত গোটেই অসমত আমি এজোপা এজোপা গছ আমি য'ত ৰুবলৈ সুযোগ আছে তাত ৰুই শংকৰদেৱৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিম গুৱাহাটী পৌৰসভা নিৰ্বাচনত 60টা ৱাৰ্ড দখল কৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে বিজেপিৰ ৰথী মহাৰথীয়ে বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাই বিভিন্ন ৱাৰ্ডত হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে 36 নং ৱাৰ্ডৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মেঘনা হাজৰিকাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে আঙুৰলতাই পুষ্পা বোলছবিৰ ষ্টাইলৰ লগতে বিহু গীত আৰু নাচিবাগী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আঙুৰলতাই বিহুৰ বতৰত এপাক বিহু নাচি ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে আঙুৰলতা ডেকাই আৰু হিৰকজ্যোতি মালাকৰে আমাক সবিশেষ জনাব মাজৰ মাত্ৰ এটা দিন বাকী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিহেতু পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডত যিসকল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকল আছে তেওঁলোকে বিজেপি ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকল অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ 34 নং ৱাৰ্ডৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মেঘনা হাজৰিকাৰ প্ৰচাৰ চলাব আহিছে আঙুৰলতা ডেকা আৰু আঙুৰলতা ডেকাই যিহেতু এই অঞ্চলটোৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলক ঘৰে ঘৰে যাব আৰু তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে বিষয় যিখন সভা বা যিখন সাধাৰণ সভা সেই সভাখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতেই ইয়াত যিহেতু তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে বাইদেউ প্ৰচাৰ কেনেকুৱা চলিছে আজি যিহেতু আপুনি মেঘনা হাজৰিকাৰ প্ৰচাৰ চলাব পাৰিছে মই আজি ক'ত গ'ল মেঘনা বাইদেউ
মই আজি এতিয়া 36 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মেঘনা বাইদেউ আৰু মোৰ সকলোৰে বিশ্বাস আছে যে এইবাৰ আমাৰ যিহেতু আমি যোৱা যিমানবিলাক নিৰ্বাচন আছে সকলোতে দেখা পাইছোঁ যে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে বা পাৰ্টীয়ে আৰু এইবাৰো আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত যি 60টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে 3টা বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে আৰু আমাৰ মহিলা যি আমাৰ 50% আমাৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত আমাৰ 2গৰাকী জিকিছে আৰু 27 গৰাকী আছে আৰু বিশ্বাস আছে যে 100% জিকিব চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাক লৈ কি ক'লে পৰেশ বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত কিমান আস্থা আছে পৰেশ বৰুৱাৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ ওপৰত কি মন্তব্য কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই নগাসকলক লৈ কি ক'লে পৰেশ বৰুৱাই নিউজ 18ত এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকাৰ পৰেশ বৰুৱাৰ ডাঙৰীয়া কেনেকৈ দিল্লীক কনভিন্স কৰিব পাৰে নেৱাৰে তেখেতে পাৰিব না নোৱাৰে আমি ভাবিছোঁ পাৰিব নগাকে নহয় আমাকতো কেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰিছে 1991 চনৰ পৰা কেনেকৈ আমাৰ ভিতৰত ডিভাইড এণ্ড ৰুল কেনেকৈ আমাৰ হত্যা কৰি দমন কৰি ভয়ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি কিছুমান আমাৰ মাজতে থকা দুৰ্বল মনা নেতাসকলক লৈ কেনেকৈ খেল খেলিছে আলোচনা নকৰিলে ক'ব আক্ৰোশ এইটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত নাইতো আলোচনা নকৰাটো আমিতো উলংঘ হৈ যাব নোৱাৰো উলংঘ হৈ যোৱাটো কোনটো অসম্ভৱ কথা নগাত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইটিঙালি কৰোঁ ঘিনিত দৃষ্টি চাকো টেঙা এটা হলো নগা টেঙা অতিপাত যদি টেঙা হয় নগা টেঙা কিবা ঘাঁহ টুকুৰা হ'লে বেছি দিন যদি সেই ঘাঁহ টুকুৰা নুশুকায় ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন প্ৰয়োগ কৰি যদি এইটো নগা ঘাঁহ বুলি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ উলংঘ নগা বুলি আজি এই নগাৰ জাতি বহু ওপৰত অসমত বসবাস কৰা মানে অসমীয়া হ'ব এই শব্দটো উলিয়াই লোৱাটো কোনো আপত্তি নাইতো নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে নগাঁৱত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিক কেলেংকাৰীত জড়িত অভিযোগত 9 জনক আটক কৰে চিআইডিৰ দলে নগাঁৱৰ কচুৱা জুৰিয়া ঢিং কামপুৰ জুকাটি বজাৰত অভিযান চলাইছে চিআইডিয়ে কাৱৈমাৰীৰ CSP2 অভিযান চলাই চিআইডিৰ দলে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে কৰ্মচাৰীক অভিযানকাৰী দলটোৱে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব নগাঁৱত ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত নিউজ 18 সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল বাতৰি ইয়াৰ পিছতে চিআইডিয়ে তৎপৰ হৈ 9 জনক আটক কৰাৰ লগতে আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰিছে ইয়াত নিউজ 18 ইম্পেক্ট নিউজ 18ত বাতৰিৰ পাছতে নগাঁৱত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰীক জড়িত 9 জনক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে চিআইডিৰ দলে ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 10-দিনীয়া বিহু নাচ আৰু ঢোল-বাদন কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি পৰিছে 2 শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা কৰ্মশালাখনিত সামৰণিৰ দিনা নাচনি আৰু কণকণ ঢুলিয়াই সুন্দৰ নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি উপস্থিত দৰ্শক আপ্লুত কৰিছে আছুৱে অনাগত দিনত বিহু নাচ ঢোল-বাদনৰ উপৰিও পেঁপা হুতুলি আদিৰো কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সদস্য ছাত্ৰ সন্থাৰ এটাই লক্ষ্য যাতে আমাৰ যি স্বাভিমান আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা ঐতিহ্য এইখিনি যাতে আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই জীয়াই ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে এই বিহু নাচ কৰ্মশালাবোৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এইবাৰ বিহু নাচ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিল লগতে ঢোল-বাদন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিল আৰু প্ৰায় 200ৰো অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ মাজুলীতো উখল-মাখল পৰিৱেশ অসমৰ আন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা মাজুলী জিলাৰ বিহু শিল্পী সংস্থাই বিহুৱতী বিহুৱাসকলক উলিয়াই নিয়াৰ বাবে লৈছে সুন্দৰ পদক্ষেপ 8টাকৈ স্থানত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি মাজুলীৰ 750 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীক বিহু নাচ ঢোল-বাদন পেঁপা-বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে
আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হৈছে ইভিনিং হেডলাইন্স সামৰাৰ। নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট सूर्या सीमेंट। सूर्या सीमेंट अटूट घर अटूट अखम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुआ वर्चुअल संवाद। दोनों नेताओं के बीच कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक स्थिति, जलवायु परिवर्तन, दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र और रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुआ व्यापक विमर्श। भारत और अमेरिका के बीच हुई चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शांति और स्थिरता समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। हिंद प्रशांत से जुड़ी चुनौतियों पर भी हुआ विमर्श। पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच शहबाज शरीफ ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, बने मुल्क के 23वें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, दोनों देशों के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए आतंक मुक्त माहौल जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में श्री अन्नपूर्णा धाम स्थित छात्रावास एवं शिक्षा परिसर का करेंगे उद्घाटन। हीरामनी आरोग्य धाम का भी होगा भूमि पूजन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय अमृत समागम सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन के तहत आजादी का अमृत महोत्सव के विभिन्न पहलुओं पर की जाएगी चर्चा। यूक्रेन रूस युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कूटनीति के जरिए संकट का हल निकालने की बात दोहराई। कहा, रक्तपात और बेगुनाह लोगों के जीवन को बर्बाद करना समाधान नहीं। और आईपीएल में सोमवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से दी मात। वहीं आज होने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी होंगे आमने सामने। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक स्थिति, जलवायु परिवर्तन, दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र और रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विमर्श हुआ। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ भारत की मित्रता अभिन्न अंग रहेगी। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और भारत वाइब्रेंट लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं और वैश्विक चुनौतियों को लेकर समान चिंताओं को साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच संवाद पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया। पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का व्यापक आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक स्थिति सुधार, जलवायु कार्रवाई, दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम और यूक्रेन की स्थिति पर बात की। दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का भी जायजा लिया। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति अपनी व्यक्त की
कि भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने से दोनों देशों को जबरदस्त लाभ होगा और ये वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता में भी योगदान देगा। भारत और अमेरिका के बीच वॉशिंगटन में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए, जबकि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी शामिल हुए। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे पर बातचीत हुई। इसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहीं इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बदलती दुनिया में भारत अमेरिका संबंध वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया और जापान में अपने सहयोगियों के साथ क्वाड वैक्सीन साझेदारी के माध्यम से वैक्सीन को पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत की डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट भी संपन्न हुआ है। आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी के अस्वस्थ होकर छुट्टी पर चले जाने के कारण सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सरकार के घटक दलों के वरिष्ठ नेता शरीक हुए। इससे पहले शहबाज को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री चुना गया। उन्हें 174 वोट मिले। पीटीआई ने इस चुनाव का बहिष्कार किया और उसके सभी सांसदों ने संसद से सामूहिक त्यागपत्र की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। भारत क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त, शांत और स्थिर देखना चाहता है ताकि हम अपनी विकास संबंधी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करके अपने लोगों के लिए कल्याण और समृद्धि को सुनिश्चित कर सकें। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में श्री अन्नपूर्णा धाम के शैक्षणिक परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में इस धाम की अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट में जानकारी दी कि 12 अप्रैल की सुबह 11 बजे हीरामणि आरोग्य धाम का भूमि पूजन कार्यक्रम भी होगा। और राजधानी नई दिल्ली में आज अमृत समागम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के तहत आजादी का अमृत महोत्सव की विभिन्न पहलों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें हर घर झंडा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, डिजिटल जिला भंडार, स्वतंत्र स्वर और मेरा गांव मेरी धरोहर जैसी जन भागीदारी शामिल है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अभियान पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक सत्र का आयोजन भी होगा। और वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में महिलाओं और बच्चों की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित किया। तिरुमूर्ति ने कूटनीति के जरिए संकट का हल निकालने की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि रक्तपात और बेगुनाह लोगों के जीवन को बर्बाद करना समस्या का समाधान नहीं है। और आइए अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद ने प्रतियोगिता का 21वां मुकाबला 8 विकेट से जीतकर गुजरात टाइटंस का विजय रथ रोक दिया। इस मैच से पहले गुजरात ही एकमात्र ऐसी टीम थी जिसको कोई नहीं हरा पाया था।
मगर ये काम सनराइजर्स हैदराबाद ने कर दिया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या के अर्धशतक के दम पर हैदराबाद के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम ने 5 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए 1 रन की दरकार थी और निकोलस पूरन ने मिड विकेट की दिशा में लंबी छलांग, आपको बता दें कि लंबा छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। वहीं हैदराबाद की ये इस सीजन की लगातार दूसरी जीत है और ये पॉइंट टेबल्स में 8 पायदान पर हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। কোনোবাই যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে